Merci beaucoup de votre présence, merci d'être présent ici après la visite que j'ai faite ici en Haïti. El objetivo fundamental de la visita era revisar, junto con el gobierno de Haití, su participación en la Asociación de Estados del Caribe. Le but essentiel de cette visite, c'est de parler avec le gouvernement haïtien à propos du sommet de l'Association des États de Caraïbes qui aura lieu au Mexique au mois d'avril. Como ustedes recuerdan, la última vez que se unió la Asociación de Estados del Caribe a nivel de líderes fue justamente aquí en Haití. La dernière fois que le sommet de l'Association des États de Caraïbes a eu lieu, c'est Haïti, ici à Haïti. Y en ese contexto, el presidente Enrique Peña Nieto, junto con el presidente Martelly, presentaron la agenda de trabajo para este año. Dans ce contexte-là, les deux présidents du Mexique d'Haïti, Peña Nieto et Martelly, ont présenté l'agenda de travail pour le sommet pour cette année. Estando por sesionar la Asociación de Estados del Caribe a finales del mes de abril, era muy importante que estuviéramos ciertos de que las prioridades y las preocupaciones del gobierno de Haití estuvieran adecuadamente reflejadas en el programa. Il est très important pour nous, avant la session du sommet de l'Association des États de Caraïbes, d'avoir le point de vue du gouvernement d'Haïti par rapport à la région. Adicionalmente, era una buena oportunidad para tener un diálogo sobre la relación bilateral entre México y Haití. Également, nous avons parlé de sujets de l'agenda bilatéral. Revisar el programa de cooperación que México tiene con Haití. Nous avons parlé du programme de coopération entre le Mexique et le Haïti. Que tiene expresión en el sector salud. Qui se trouve dans le secteur de la santé. En el apoyo para construcción de mercados públicos y centros comunitarios. Dans la construction de centres communautaires et des marchés publics. Y en materia educativa. Et dans le secteur éducatif. Adicionalmente, siendo un espacio de interés para el gobierno de Haití el desarrollo del sector turístico, aprovechamos para identificar espacios concretos de cooperación. Et comme pour l'Haïti, le tourisme c'est un secteur important, nous avons parlé des projets que l'on peut faire ensemble. Les agradezco mucho la atención y aprovecho para mandar a nombre del presidente Peña Nieto un saludo fraterno a quienes por su conducto nos estén hoy escuchando. Je vous remercie de votre présence et je profite de l'occasion pour envoyer un message de la part du président Peña Nieto au peuple haïtien.